وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأفضل المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. माशाअल्लाह आपके शहर आकर खुशी हो रही है. बारिश का भी मौसम था, लेकिन जब प्रोग्राम शुरू हुआ तो बारिश तो नहीं था, लेकिन एक अल्हम्दुलिल्लाह आप एक बड़ी तादाद में मौजूद हैं. अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह आपका यहाँ पे बैठना कबूल फरमाए, हम सब का बैठना कबूल फरमाए. जो हम सुन रहे हैं, ये जो अकीदे की चीज़ें जो आपने अभी सुनी हैं, रज़ीतु बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लाम दीना व बि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व रसूला, ये खजाना है. ये असल खजाना है कि इसी की बुनियाद पर जन्नत मिलेगी. ये कोई मामूली चीज़ नहीं है. और हमारी शरीयत में आया है कि जो अल्लाह ताला बारिश बरसाता है वो दो तरह की बारिश है. वही दो तरह की है. एक तो ज़ाहिरी वही है जो हो रही थी, अच्छी मूसलाधार बारिश, अल्लाह उस बारिश को नफा बख्श बनाए और उसे बहुत अच्छा करना जिससे हम हलाल रिज़्क़ खाएं वो पैदा फरमाए. दूसरी बारिश ये है जो यहाँ पर या फिर मौके से उलमाए कराम आकर आपके बंजर दिलों को जिंदा करते रहते हैं, काफिर दिलों को अल्लाह से जोड़ते हैं. ये भी वही है, ये भी बारिश है. अल्लाह ने कहा कि इससे मैं वो ज़ाहिरी बारिश है जैसे एक मुर्दार ज़मीन को जिंदा करता हूँ, इस वही से मुर्दार दिलों को जिंदा करता हूँ. ये बारिश जब अबू बकर के सीने पर उतरी, जब उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और दूसरे सहाबा इकराम के दिलों पर उतरी तो उसने क्या असर दिखाया, कैसा उनका ईमान, कैसी उनकी वो ईमान की लज़्ज़त, ईमान की चाहती और कैसा ईमान पर उतरे, क्या थे फिर क्या हो गए, क्या से क्या हो गए, कैसे इस्लाम ने इस अकीदे ने असर दिखाया. ये सब चीज़ें हैं. अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे यहाँ पर जो बैठना है इसको कबूल फरमाए और ये जो बातें कही जा रही हैं उसके ज़रिए हम अल्लाह से और ज़्यादा करीब हों, हमारी दिल की गफलतें दूर हों, अल्लाह की मोहब्बत, उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, उसकी दीन की मोहब्बत हमारे दिलों में जागृति हो जाए. मेरा जो मौजू है इंसानी ज़िंदगी पर अक़ीदा तौहीद के असरात. इंसानी जिंदगी पर अक़ीदा तौहीद के असरात आप समझ गए होंगे. अल्हम्दुलिल्लाह मौजू थोड़ा गहरा है. इंसानी जिंदगी पर अक़ीदा तौहीद के असरात. मौजू खुद बताता है कि जो तौहीद का जो अक़ीदा है ये सिर्फ मुंह से बोलने वाला, बगैर सोचे समझे बोलने वाला कोई कलीमा नहीं है, कोई एक नारा नहीं है. इसमें एक ताकत है, बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है. ला इलाहा इल्लल्लाह दुनिया की सबसे बड़ी ताकत. हर नबी का पहला कलिमा. हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से पूछा था, अय अल्लाह तू मुझे कोई कलिमा सिखा, खास बात, खास सवाल. करीबी थे अल्लाह ताला के, कलीमुल्लाह थे. ठीक सोचा कि जब अल्लाह ने मौका दिया है बात करने का, ऐसा सवाल कर लेता हूँ जो एक खास सवाल जो अल्लाह से मुझको बताए, जो अल्लाह ताला सिर्फ मुझको बताए. बड़े शौक से सवाल किया कि अल्लाह ताला कोई खास कलीमा बता कि मैं उस कलीमे से तेरा जिक्र करूँ और तुझसे बहुत ज़्यादा करीब हो जाऊँ. तो अल्लाह ताला ने क्या बताया. यह हदीस है कि किताब तौहीद में शेखुल इस्लाम मोहम्मद अब्दुल वहाब ने कलीमे की तौहीद की फजीलत क्या है, तौहीद कितनी असीम नियामत है और दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है, उसको साबित करने के लिए आया है. और ये हदीस सही है उसके जुमला उसके असानीद वगैरह के लिहाज से. हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बड़े शौक से सवाल कर रहे हैं, पर्सनल सवाल है. मुझे कोई कलीमा बता, सारे लोगों को मालूम नहीं है, सिर्फ मैं तुझसे सवाल कर रहा हूँ, ऐसा कलीमा कि तू उससे बहुत ज्यादा राजी हो जाए, मुझको उससे बहुत ज्यादा अजर मिले. तो अल्लाह ने कहा कुल ला इलाहा इल्लल्लाह. तो अल्लाह ने कहा कि अगर यही शौक है कि ऐसा कलीमा कि जिससे बहुत ज्यादा अजर है और जिससे बहुत ज्यादा मैं खुश हूँ, तो ला इलाहा पढ़ो. तो मूसा अलैहिस्सलाम ने फौरन कहा कि
اے اللہ تعالیٰ ساری مخلوق تو پڑھتی ہے، ساری مخلوق تو یہ پڑھتی ہے، ساری مخلوق کے پاس یہ کلمہ موجود ہے، پھر میرا کیا خاصہ ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا اے موسیٰ اس کلمے کو معمولی مت سمجھو، اس کلمے کو، اس جملے کو معمولی مت سمجھو. دنیا، یہ زمین و آسمان اور زمین و آسمان کی ساری چیزیں جتنی اللہ کی بڑی بڑی مخلوق ہے، آسمان کوئی بڑی مخلوق نہیں ہے، ہم کو دکھ رہا آسان ہے، پتہ نہیں سائنس والوں کو جا کے پوچھیں کہ آسمان میں کیا کیا نہیں ہے. زمین ہم صرف زمین جانتے ہیں، زمین کے اندر کیسے کیسے خزانے اور کیسے کیسے کھانے اور کیا کیا چیزیں ہیں وہ سائنس والے زیادہ جانتے ہیں. جی بہت گہرائیاں ہیں، فرشتے کیسے کسی مخلوق ہے، کیسے سے بڑے بڑے ان کے جسم ہیں، اور مچھلیاں کیسے کیسے ہیں، کس کو کیا کیا معلوم. اللہ نے کہا کہ دنیا، یہ زمین و آسمان اور اس کی ساری چیزیں ایک پلڑے میں، ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دوں، اور لا الہ الا اللہ ایک پلڑے میں رکھ دیں تو لا الہ الا اللہ اپنے معنی میں اتنا اہم ہے، اپنے مفہوم میں اس میں اتنی سچائی ہے کہ یہ اس ساری مخلوق میں بھاری ہو جائے گا. اے موسیٰ اس کلمے کو معمولی مت سمجھو، یہ کلمہ معمولی نہیں ہے، یہ کلمہ معمولی نہیں ہے. دنیا کی سب سے بڑی حقیقت ہے کہ اگر وہ حقیقت وہ ہوگی جو اس سے پہلے شیخ بیان کر رہے تھے رضیت باللہ ربا، اس کی گہرائی میں جا کر توحید کو، اس کی توحید کی جو تین قسمیں ہیں، توحید ربوبیت کہ اللہ کو خالق، مالک، مدبر اور موت و حیات کا میں اکیلا سمجھ کر، اور پھر اللہ کو اس کی صفات میں اکیلا سمجھ کر کہ اس کے جیسا کوئی سننے والا نہیں، اس کے جیسا کوئی دیکھنے والا نہیں، اس کے جیسا خبر رکھنے والا کوئی نہیں، اس کے علاوہ کوئی دوسرا عالم الغیب نہیں، اور وہ ایسا علیم کہ اگلا پچھلا، ظاہر کا باطنی کا سب جاننے والا، ایسا سمیع کہ دور کی نزدیک کی، اور ظاہر بولے کہ دل میں بولے، ایک بولے کہ سب بولے، اتنا عظیم، اتنا بڑا العلی جو ہر طرح سے بڑا، العلی العظیم جو ہر طرح سے اونچا ہے، اپنی ذات میں بھی مخلوق سے سب سے الگ، سب سے اونچا، قدر و منزلت، مقام و مرتبہ کہ جس سے لوگ ڈریں، کہ جس کو لوگ چاہیں، کہ جس سے لوگ امید لگائیں، اس اپنے مقام و مرتبہ میں سب سے اونچا اور طاقت میں سب سے اونچا. اللہ اکبر کہ اس سے بڑا کوئی نہیں، جس کو کوئی عاجز نہیں کر سکتا، جس کو کوئی تھکا نہیں سکتا، نیند اور اونگ اس کو ستا نہیں سکتی، بھوک اور پیاس اس کو عاجز نہیں کر سکتی. اللہ کو اگر اس کے ناموں کے ذریعے ہم جانیں اور وہ چیز دل میں بیٹھ جائے تو پھر سبحان اللہ کیسا ایمان ہوگا. وہ ایمان ہوگا جو موسیٰ علیہ السلام کا تھا، جو موسیٰ علیہ السلام کا تھا. سامنے سمندر ہے، پیچھے فرعون جابر ظالم شخص پہنچ چکا ہے. بنو اسرائیل پریشان ہو رہی ہے کہ اے موسیٰ کہاں پہ لا کے پھنسا دیا، یہ فرعون تم کو معلوم ہے اس طرح سے مارتا ہے کہ دنیا میں آج تک کسی نے نہیں مارا، لوگوں کو تکلیف دینے میں اس کو مزہ آتا ہے. اب اس کو بولے بغیر، اس کی اجازت کے بغیر تم ہم کو راتوں رات لے کر آ گئے، ایک ہم نے غلطی کر دی ہے اور یہاں پہ لا کے پھنسا دیا. کیا ہوگا؟ کیا تھا موسیٰ علیہ السلام کا ایمان؟ کلّا، اے لوگوں خاموش رہو، خاموش، اللہ کے حکم سے آیا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں، جیسے تم دیکھ رہا ہو میں بھی دیکھ رہا ہوں. سامنے سمندر ہے، پیچھے فرعون جیسا ظالم شخص آ گیا ہے، ہم پکڑ لے جائیں گے، ہم ٹکڑے ٹکڑے کر کے جائیں گے. ظاہر تو ہی بتا رہا ہے، لیکن وہ اللہ، وہ قدیر، ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. کوئی یہ سمندر کو راستہ بنانا اس کے لیے مشکل نہیں ہے، وہ قدیر ہے، چیز پر قادر ہے، وہ کیسے بھی کر دے گا، کچھ بھی کر دے گا. جب اللہ کو پہچانے کے ایمان داخل یہ آئے گا، دل جاگے گا، دل اللہ کی طرف بڑھے گا. ابراہیم علیہ السلام آگ میں ڈالے جا رہے ہیں، پوری دنیا ان کے خلاف نہیں پہنچ گئی. شرک کے سارے لوگ پوری طریقے سے ایک شرم کے ساتھ اپنے معبودوں کا بدلہ لینے کے لیے ابراہیم صنم کو جلانے کے لیے، بعض تاریخی روایتوں کے مطابق اتنی بڑی اونچی آگ کہ اوپر سے چڑیا بھی گزر نہیں سکتی تھی، اتنی بڑی آگ لگا دیے. قریب جا کے ابراہیم صاحب کو ڈال نہیں سکتے تھے، اس نے دور سے ان کو پھینکنے کا انتظام کیا. جبرائیل علیہ السلام آئے، کہا کہ اے ابراہیم کچھ مدد کروں، اے ابراہیم کچھ مدد کروں. یہاں پہ ہوتی ہے توحید. دیکھیے
मुसीबत का मौका है, लोग मुसीबत किसी भी तरीके के सहारे में रहते हैं, कोई भी सहारा तलाश करने का एक मौका रहता है, लेकिन वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम जिसको अल्लाह ने कहा कि हनीफन मुस्लिमा, इसके दिल में सिर्फ मेरा तसव्वुर था, हनीफन वो पूरा का पूरा मेरा था, उसके ज़हन और दिमाग में मेरे अलावा कभी कोई नहीं था। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ऐसे खतरनाक मौके पे जिब्राइल अलैहिस्सलाम को उतनी बड़ी मखलूक को कहते हैं अम्मा इलैका फलाना, ऐ इब्राहिम मेरा दिल तो अल्लाह, ऐ जिब्राइल मेरा दिल तो अल्लाह से जुड़ा हुआ है, तुम्हारी मदद की मुझे जरूरत नहीं। ये है तौहीद कि यकीन भी है कि अल्लाह बचाएगा, अल्लाह के लिए निकला हूँ, अल्लाह के लिए अल्लाह की तरफ लोगों के लिए बुला रहा हूँ, ये जो बुतों को तोड़ा हूँ लोगों को समझाने के लिए तोड़ा हूँ, अल्लाह मुझको अकेला नहीं छोड़ेगा। ये यकीन कब होगा? ये यकीन है कि जब तौहीद असर करेगी। असर की वहां पे कहा कि नहीं आपकी मुझे जरूरत नहीं है, हालांकि हरज नहीं था, हालांकि हरज कोई बात नहीं थी। जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए थे, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कोई खुदा वाला तो समझे नहीं थे, अल्लाह ही के बाद हुक्म से आए होंगे या फिर अल्लाह ही के चाहने से मदद करेंगे, लेकिन कहा कि नहीं मुझे मखलूक की जरूरत नहीं है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने खलील बनाया था। खलील बोलते हैं कि इतनी पक्की दोस्ती कि सिर्फ उनका मद्देनजर, उनका शौक, उनकी रग़बत सिर्फ एक के लिए, सिर्फ अल्लाह के लिए, उनके दिल में कोई दूसरा था ही नहीं। जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह को अपना खलील बनाया कि पूरे के पूरे अल्लाह के, उनके ध्यान में फिर कि इसको कुछ करूं, इसको राजी करूं, इसके दिल पे इसको करूं, कुछ भी नहीं, बस अल्लाह क्या चाहता है। अल्लाह इससे तो खुश है तो सारी दुनिया दुश्मन हो जाए मैं काम करूंगा, अल्लाह इससे नाराज है इसके बदले मुझको दुनिया में कितना मुनाफा मिले मैं नहीं करूंगा, क्योंकि मुझको अल्लाह को राजी करना है। कहें कि नहीं मुझे आपकी जरूरत नहीं है, जिब्राइल सबको आपकी जरूरत है, लेकिन वो अल्लाह जो वदूद है, जो लोगों जो अपने वलियों को चाहता है, अपने वलियों की मदद करता है, वो रहमान है और रहीम है। क्या अकेला छोड़ा अल्लाह ताला इब्राहिम अलैहिस्सलाम को? कहा कि या नारू कूनी बरदम व सलामन अला इब्राहिम, वो आग जिसमें अल्लाह ने जलने की तासीर डाली है, उसी आग को कहा कि बर्फ न बन बल्कि गुलजार अच्छा सा बिछोना फूल बन जाए इब्राहिम के। अल्लाह हर चीज को था, अल्लाह हर चीज को था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में ग़ज़वा खंदक का वाक़या उठाइए, सूरतुल अहज़ाब, वो उसी नाम की पूरा वाक़या जंग ग़ज़वा अहज़ाब, 10,000 का लश्कर उस जमाने के लिहाज से बहुत बड़ी ताकत है। फिर उस जमाना बहुत आसान है 10,000, लेकिन उस वक्त 10,000 जमाना और बिल्कुल सिर्री अंदाज में कि नबी सबको पता न चले, उसके लिहाज से मक्का के मुशरिक भी जमा होना, खैबर के यहूदी भी जमा होना, और मक्का के अतराफ के जो बनु और भी जितने कबीले थे, कबीले गतफान हो या फिर ताइफ के लोग हो, बहुत ही राज़दाराना अंदाज से जमा होकर सीधा मदीने में हमला करने के लिए आ गए। मदीने में लोग किसान थे, किसान लोग जानते हैं कि जब बीज डालते हैं तो सब कुछ अपना जो पैसा बेच देते हैं, अपनी चीजें दूसरों में गिरवी रखकर पैसा लेते हैं। उस वक्त सहाबे के पास कुछ नहीं था, हथियार भी दूसरों को दे दिए थे। मज़ाहिर बहुत ही एक खतरनाक मौका था, सहाबे किराम को भी जान का डर, और ये डर भी कि नऊज़ुबिल्लाह नबी से शहीद कर दिया जाए, और ये भी डर कि नऊज़ुबिल्लाह अगर कुछ भी हो गया तो उम्महातुल मोमिनीन लौंडिया बन जाएंगी। ऐसी जंग थी कि अल्लाह ने कहा कि वइज़्ज़ातिल अबसार व बलगतिल कुलूबुल हनाजिर व तज़ुन्नुना बिल्लाहि ज़नीना, कब की वजह से, डर की वजह से गले सूख गए, आवाज ही नहीं निकल रही है। ऐसे कभी होता है? बहुत ही अचानक बहुत बुरी खबर सुने तो गला सूख के, होंठ सूख के, जुबान पूरी तरह से सूख के आवाज नहीं निकलती है, आंखें पकड़ा गई, ऊपर के ऊपर हो गया, कैसा हो गया कि 10,000 का लश्कर आ गया। जाहिर तो यह था कि मायूस हो जाए, जाहिर तो यही था कि मायूस हो जाए, और जो कमजोर मोमिन थे मायूस हो गए, कमजोर जो मुसलमान थे, जो मुनाफिक थे, वो मायूस भी हो गए और अल्लाह पर शक करने लगे कि अगर नबी सब सच्चे हैं, इस्लाम सच्चा है, तो इतनी बड़ी मुसीबत कैसे हो गई? 10,000 का लश्कर मारने के लिए एक साथ आ गया। लेकिन वहीं पर अल्लाह ताला ने सच्चे मोमिन, जिन लोगों ने अल्लाह से राजी होकर तो अल्लाह है, वो कदीर है, वो ताकत रखता है, वो कुछ भी कर सकता है, वो लोग क्या हुए? डरे नहीं,
اس سے پہلے سارے نبیوں کی حفاظت کی. اللہ نے اس سے پہلے جیسے اپنے دین کو غلبہ عطا کیا ہماری بھی مدد کرے گا. بلکہ ایمان کا زیادہ ہو گیا. کہے کہ ہاں اسلام ہے, اگر جنت پانا ہے تو دنیا میں مصیبتیں تو آئیں گی, دنیا میں مصیبتیں تو آئیں گی. بس ہمیں ہمت نہیں ہارنا ہے, کھڑے ہو کے رہنا ہے, اپنا نہ ایمان بیچنا ہے, نہ رسول کی محبت بیچنا ہے, اور نہ اللہ سے ایمان بیچنا ہے. ثابت قدم رہیں گے. اللہ کیسے بھی کسی بھی طریقے سے ایسے حالات کرے گا کہ جیت ہماری ہوگی. ان کا ایمان بڑھ گیا. وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل, اور کہنے کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے. اللہ کا عقیدہ بہت کافی ہے. کتنی بھی بڑی مصیبت ہو کہ یہ مصیبت آئی ہے اللہ کی طرف سے, اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو نہیں ہوتا, ہرگز نہیں ہوتا. اللہ کے چاہے بغیر پتا بھی نہیں ہلتا ہے. یہ آیا ہے تو اللہ جان رہا ہے اور اللہ ہی لایا ہے. مجھے بس ثابت قدم رہنا ہے, جیسے وہ لایا ہے اس کو دور بھی کرے گا, کیونکہ وہ رحمان ہے. وہ رحمان ہے, وہ ظالم نہیں ہے, ذرہ بھی ظالم نہیں ہے. اس کو ہم کو تکلیف دیتے تو خوشی وغیرہ نہیں ہوتی ہے. یہ مصیبت آئی ہے, پریشانی ہے, اس میں بھی پتہ نہیں کیا مصیبت ہے, اسے پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے کیا چاہا ہے. لیکن ہم اتنا چاہتے ہیں کہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ ان مع العسر یسرا فإن مع العسر یسرا فإن مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا, کہ بے شک مصیبت کے ساتھ آسانی ہے, بے شک مصیبت کے ساتھ آسانی ہے. مصیبت آئی ہے تو پھر آسانی بھی آئے گی, یہ یقین ہونا چاہیے. کیونکہ اللہ کا وعدہ, کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے, وہ اس عقیدے پر کھڑے رہے. یہ ہے ایمان کی تاثیر, یہ ہے ایمان کی تاثیر. لیکن ہمیں یہ چیز پیدا کرنا ہے. میں نے اصل بات شروع کی تھی, میں بعد میں چلا گیا. اصل میں میرا جو موضوع تھا انسانی زندگی پر توحید کے اثرات. یہ اثرات ہوں گے کہ آپ توحید کو سمجھیں, یہ اثرات ہوں گے کہ ہمیں کیا کرنا ہے. سب سے پہلے توحید کو سمجھنا ہے. توحید کے اندر ربوبیت کی سمجھی, توحید اسماء و صفات کی سمجھی, اور ایک جو توحید ہے, کون سی توحید ہے؟ تیسری توحید کوئی بول سکتے ہیں جی؟ توحید ربوبیت کی, توحید اسماء و صفات کی تیسری توحید, جس میں اللہ کو تیسرے طور سے اکیلا کرنا ہے. توحید الوہیت, کہ جب خالق وہی, جب رازق وہی, جب مدبر وہی, جب بیماری اور موت اسی کے ہاتھ, بیماری اور شفا اسی کے ہاتھ, جب موت و حیات اسی کے ہاتھ میں, تو پھر مجھے کسی کے سامنے ہاتھ اٹھانا ہے, پھر مجھے کسی اور کے گھر کا طواف کرنا ہے, پھر مجھے کسی اور کے گھر کی زیارت کرنا ہے, پھر مجھے کسی اور کے نام پہ بکرے کاٹنا ہے. نہیں. کیوں؟ کیونکہ میں مسلمان ہوں. مسلمان یعنی جس نے اپنا سر اور اپنا دل اللہ کے سامنے, صرف اللہ کے سامنے, اللہ کے سامنے اور صرف اللہ کے سامنے ضرور کیا ہو, اور کسی کے ساتھ اس کو نہیں جوڑتا, اور اس کے ساتھ کسی اور کو نہیں جوڑتا. تو پھر جب میں نے اللہ کو صرف اکیلا تسلیم کیا ہے, تو عبادت کی ساری شکلیں کس سے دوں گا؟ صرف اسی کو دوں گا. زبان صرف اسی کے نام کا, اسی کی رضا کے لیے. نظر و نیاز, چڑھانے یا قربانی, یہ کچھ بھی چڑھانا یا کچھ بھی صدقہ خیرات کرنا, صرف اس کا حق. کیوں اس کا حق؟ اسی کا حق کیوں؟ اس لیے کہ وہی حی ہے, وہی قیوم ہے. وہ اکیلی ذات ہے جو ہمیشہ زندہ ہے, ہمیشہ زندہ ہے. وہ اکیلی ذات ہے جو ہم سب کو اکیلے پال رہی ہے. ہمارے پالنے میں اس کے علاوہ کسی کا رتی برابر احسان نہیں ہے, رتی برابر ہاتھ نہیں ہے. یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ نہیں؟ قرآن میں اللہ کتنی جگہ کہتا ہے, قرآن میں اللہ تعالیٰ کتنی جگہ کہتا ہے کہ لہو دعوت الحق, پکار کا حقدار تو صرف اللہ ہے. کیوں؟ کہ وہ سنتا ہے, وہ دیتا ہے. پھر کہا کہ والذین تدعون من دونہ هو الباطل, اس کے علاوہ جس کو تم پکار رہے ہو وہ جھوٹ ہے, وہ جھوٹ ہے سراسر, وہ حق نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ اللہ کے علاوہ کوئی سنتا ہی نہیں. آپ بھی بول رہے ہیں کہ ہم سن رہے ہیں بول کے, آپ کب تک سنیں گے؟ 80 سال تک, 90 سال تک, 100 سال کے بعد, یا 80 سال میں کان جواب دینے لگتے ہیں, مرنے کے بعد پورا معاملہ ختم. پھر قیامت جو فرشتوں کا جو سننا ہے وہی سنیں گے, پھر قیامت میں جو سننا ہے وہ نبی سنیں گے. میرا عقیدہ ہے کہ اللہ
اپنی ذات میں اکیلا ہے، اللہ اپنی اپنے اسماء و صفات میں اکیلا ہے، تو پھر عبادت کی پوچھو کس کو کرنا ہے؟ صرف اسی کی کرنا ہے۔ جب میں نے یہ مان لیا تو الحمدللہ بڑے سکون سے رہوں گا، بڑے سکون سے رہوں گا۔ ایسا نہیں ہے کہ مجھ کو یہاں کام نہیں ہو رہا ہے، وہاں پہ جانا ہے، پھر مجھے ان کی نظر نیاز کرنا ہے، ان کے در کے چکر لگانے ہیں، پھر ان کے سامنے جھکنا ہے، پھر اس لیے ادھر جانا ہے ادھر جانا ہے۔ الحمدللہ یہ نعمت ہے کہ نہیں ہے؟ یہ توحید جس میں ہم ہیں الحمدللہ بہت بڑی نعمت ہے۔ دوسرے لوگوں کو جا کے دیکھیے کہاں کہاں کے چکر نہیں کاٹ رہے ہیں، کہاں کہاں سے امید نہیں باندھی ہوئی ہے، یہاں بھی جاؤ وہاں بھی جاؤ اور کچھ ہاتھ میں آنے والا ہرگز نہیں ہے، بلکہ الٹا کہ وہ جہنم کی طرف لے کے جانے والا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جیل میں ہے، ایک انسان میں مجرم نہیں تھے، ملزم تھے، وہ بھی سیاسی نظام تھی، کسی کی عزت بچانے کے لیے کسی کو ڈالتی، وہاں پر ان کا ایمان کیسا تھا؟ وہ تو نبی تھے، نبی الحمدللہ نبی جو ہوتے ہیں ان سے بڑھ کر کسی اور کا ایمان ہرگز نہیں ہوتا، ان سے بڑھ کر ہرگز کوئی نہیں ہوتا جی۔ ارباب متفرقون خیر ام اللہ واحد القہار، وہ جو دو لوگ آ گئے تھے ان کو پکڑ لیے، ان کی مجبوری تھی، ان کو سمجھا رہے ہیں۔ وہ لوگ وہ تھے جو کبھی ستارے کو مان لیے، کبھی چاند کو مان لیے، کبھی سورج کو مان لیے، کبھی وہ کٹے پہ گئے، کبھی اس درخت کے پاس گئے، کبھی کسی کٹے کو اس کا نام دے دیا، کبھی اس درخت کو اس کا نام دے دیا، اپنے امیدیں ادھر ادھر سماتے ہوئے تھے۔ کہا ارباب متفرقون خیر ام اللہ واحد القہار، اے لوگوں الگ الگ ضرورتوں کے لیے الگ الگ پکارو، الگ الگ ضرورت کے لیے الگ الگ جاؤ، یہ چیز بہتر ہے کہ ساری چیزوں کا رب ایک کو مان کر صرف ایک کا غلام بن جاؤ۔ کون سی چیز بہتر ہے؟ اس بہتر چیز کی طرف میں تم کو بلا رہا ہوں، اس بہتر کی چیز کی طرف کہ ہر چیز چاہے تو وہی دے گا، ہر چیز چاہے تو وہی چھینے گا، ایک ہی اللہ، اسی ایک کی طاقت، اسی ایک کا دبدبا، اسی ایک کی جو بھی ہوگا اس ایک کی چاہنے کی وجہ سے ہوگا۔ یہاں پر دو خدا نہیں، یہاں پہ دو طاقتیں نہیں ہیں، الگ الگ طاقتیں مانو گے، اپنی انسانیت کو تم خود برباد کرو گے، دوسری مخلوق کے سامنے تم خود ذلیل ہوتے ادھر ادھر پھرتے رہو گے۔ کیوں اپنی انسانیت کو ذلیل کرتے ہو؟ کیوں یہ سورج چاند اور ندی نالے اور پھر ان کے سامنے چھپ کر اپنے جو انسان جن کو تو اللہ نے تم کو عزیز، تم کو اللہ نے ان سب چیزوں کا سردار بنایا ہے، کیوں ان کے سامنے چھپ کر اپنی منزلت کو اپنے مقام کو گراتے ہو؟ بہت بہترین بات ہے اگر سوچیں۔ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، اللہ نے ہم کو توحید کی نعمت دی، اس کی وجہ سے الحمدللہ ہمارے صدقہ و خیرات بیکار نہیں چلتے، ہمارے صدقے بیکار نہیں چلتے جی۔ ہماری جو امید ہے ادھر ادھر نہیں پھنسی ہوئی ہے، سچے رب کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، حقیقی معبود کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ جو اس پہ نہیں ہے ان کو جا کے پوچھیے جی، ابھی کچھ بولے گا کہ نہیں وہاں سے ہوگا وہاں جائیں گے، ابھی بولیں گے کہ نہیں اس کا بھی نظریہ کرو، اس کا بھی کریں گے، ابھی بولیں گے کہ ادھر، ابھی بولیں گے ادھر، پتہ نہیں وہ آج پتہ یہ کون سا موسم چل رہا ہے جی، یہ کون سا موسم چل رہا ہے۔ اللہ کا شکر ادا کیجیے، اللہ کا شکر ادا کیجیے، ورنہ یہ جو قربانی ہے یہ صرف اللہ کا ہے۔ اس جانور کو کس نے پیدا کیا؟ کس نے اس میں گوشت کی طاقت رکھی؟ کس نے ہم کو اس لائق بنایا کہ اس کا گوشت ہم کھا سکیں، اس کو ہضم کر سکیں؟ کس نے اس کے چمڑے کو چھت بنایا، یا یہ کہ اس جانور کو ہمارے کھیتوں کا یا پھر دوسری سب چیزوں کا یہ دودھ کا ذریعہ بنایا؟ اس کی ایک کی طاقت، اس کی ایک کی طاقت، تو وہی حقدار ہے کہ یہ جانور صرف اس کے نام میں، اس کے نام پہ ذبح کیا جائے۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، صرف اپنے رب کی نماز پڑھیے، صرف اپنے رب کے نام پہ ذبح کیجیے، اور کسی کے نام پہ ذبح کیے تو ہم نے اللہ کو اکیلا نہیں مانا، ہم نے کسی اور کے نام پہ ذبح کیا تو کیا ہم نے اللہ کو جانور یا قربانی کے حقدار انہوں نے اکیلا کیا؟ نہیں، اور کو بھی کہا کہ نہیں اور بھی حق رکھتے ہیں کہ ان کے نام پہ ذبح کریں، تو موحد ہوئے، اللہ کو اکیلا کرنے ہوئے نہیں، اللہ کو اکیلے کرنے والے نہیں ہوتے، ہم اس میں پھنس گئے۔ اور پھر یہ ہے کہ اور ایک بات تو ہے کہ اگر اللہ کے نام پہ اللہ اور دوسرا کرتے ہیں تو یہ تو ان کی عبادت قبول نہیں ہوتی ہے، کیونکہ سننے والا، دینے والا، عبادتیں قبول کرنے والا، عبادتوں میں اجر دینے والا وہ صرف اللہ کی ایک ذات اکیلا ہو، قل هو اللہ احد، اللہ اکیلا ہے، تنہا ہے، وہ اکیلا اجر دینے والا ہے، اور دنیا میں کوئی نہیں ہے جو آپ کو اجر دے گا اور آپ کو گناہ معاف کرے گا، کسی اور کی طاقت نہیں ہے۔ اگر مانتے ہو تو ہم نے اللہ کو اکیلا نہیں مانتے، اگر اللہ کے علاوہ بھی دوسروں کو مانتے ہیں کہ کوئی ہماری
से उम्मीदें और सब झूठी उम्मीदें, कहाँ कहाँ पे उनकी नजरिया तो सब बर्बाद होने वाली, बल्कि बर्बाद क्या, अल्लाह ने कहा इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युश्रका बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। लोगों याद रखो, मेरी खुददारी सबसे अजीब, मेरी खुददारी, मेरी अज़मत मुझको सबसे ज्यादा माना रखती है। मेरी इबादत में और किसी को शरीक किए तो मैं बख्शने वाला नहीं हूँ, मैं रहमान और रहीम हूँ। तुम दुनिया के चाहे दूसरे कितने बड़े गुनाह, दूसरे आप सोचिए कौन कौन से गुनाह हो सकते हैं, बड़े बड़े गुनाह हैं, मैं गिनवाना नहीं चाहता। अल्लाह कहता है कि दुनिया के सब बड़े गुनाह चाहे तो पहले ही या चाहे तो कुछ दिन जहन्नम में डाल के माफ कर सकता हूँ, लेकिन शिर्क, ये शिर्क पता है अल्लाह क्यों माफ नहीं करता है? एक बाप है सामने खड़ा है और साहिब हैसियत है, ठीक, सब कुछ पैसा मन गलत है, उसका बेटा अगर बाप के दोस्त से पैसा पूछे, थोड़ा मुझे जाना है पैसे दो, बाप को अच्छा लगेगा? ठीक, बाप को अच्छा लगेगा? दिल से नाराज होगा, दिल में लगेगी मैंने क्या कम किया था, मैंने बुरा लगेगा, जरूर बुरा लगेगा, मैंने बचपन से पाला पोसा है, मैंने तेरी ख्वाहिशों की क्या कमी की थी, बुरा जरूर लगता है। ये तो अल्लाह ने पैदा किया, अल्लाह देने वाला है, अल्लाह की ताकत है, और जाके गैरुल्लाह से मांग रहे हैं, ये अल्लाह को गाली है। जो शिर्क है अल्लाह को गाली है कि नहीं तेरे अलावा और किसी की भी चलती है, हालांकि किसी की बात नहीं बराबर ताकत नहीं है, इसलिए अल्लाह ने इसको माफ कर दिया। तो इस तौहीद की अज़मत की वजह से इंशाअल्लाह अल्लाह से दुआ है, अल्लाह से अच्छी उम्मीद रखना, ये बहुत बड़ी नेकी है। जैसे अल्लाह ताला ने इस दुनिया में हमको इतने बहुत सारे शिर्क के माहौल में तौहीद की दौलत से नवाजा, अपनी सारी इबादतें एक अकेले अल्लाह के लिए करने की तौफीक अता फरमाई। इंशाअल्लाह अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इसी तौहीद में मुफत दे और हमें जन्नती बनाए, हमें जन्नत में बनाए, हमको, हमारे माँ बाप को, हमारे आने वाली सारी नस्लों को तौहीद में जिंदा रखे। ये तौहीद दुनिया की तो सबसे बड़ी हकीकत है। और याद रखें, ये जो जन्नत और जहन्नम की जो पूरी तकसीम है सिर्फ तौहीद की बुनियाद पर, जन्नत और जहन्नम की तकसीम ये बहुत अहम एक दीनी नुक्ता है, इसको ज़हन में बिठाइए और फिर तौहीद की अहमियत को समझिए। कल जन्नत और जहन्नम की जो तफरीक होगी किस बुनियाद पर होगी? कौन कितना बड़ा रोजेदार था, कौन कितना बड़ा नमाजी था, कौन कितना बड़ा सदका खैरात करता था, उस बुनियाद पर? या ये कि जिसने शिर्क नहीं किया, वो जन्नती, चाहे कितना बड़ा गुनहगार क्यों ना हो। बहुत अजीब नुक्ता है, याद रखिए। अगर किसी ने अल्लाह के साथ में शिर्क नहीं किया, अल्लाह के अस्मा और सिफात में उसके जैसा अल्लाह की जगह किसी को नहीं बनाया, और फिर इबादत की सारी शक्लें, जुबान की इबादत, दिल की इबादत, खौफ, उम्मीद, डर सिर्फ अल्लाह के लिए देके रखा, मान की इबादत सिर्फ अल्लाह के लिए कुछ किया, और कभी किसी जुर्म में भी गैर अल्लाह को इबादत में अल्लाह को शरीक नहीं किया। जुबान की इबादत, नारे सिर्फ अल्लाह की लगाया, तारीफ सिर्फ अल्लाह की किया, अगर उसने किया है तो इंशाअल्लाह वो जन्नती है, कितना बड़ा गुनहगार क्यों ना हो। लेकिन दूसरी तरफ एक बहुत बड़ा आबिद, ज़ाहिद, माल उठाने वाला और पल क़याम, सुबह, सजदा सब करने वाला, लेकिन उसने अल्लाह के साथ कहा कि नहीं, कोई इस दर्जे भी है, कोई इस दर्जे भी है कि मैं उसको सजदा कर सकता हूँ। कोई इतना बड़ा पहुंचा हुआ भी है कि मैं उसके घर का तवाफ कर दूं, उसका घर वो अल्लाह की अज़मत के बराबर हो। कोई और भी है कि जिसकी कसम खा लूं, या कोई और भी है कि जिसको देखे हूं कि वो भी नहीं जानता है। अगर अल्लाह की ज़ात में, अल्लाह की सिफात में, अल्लाह की इबादत में किसी को और को शरीक कर लिया, तो फिर उसकी इबादत उसको फायदा देगी, उसका सज्जा खैरात उसको फायदा देगा, उसका रोज़ा, उसकी रात का क़याम उसको फायदा देगा। क्या अकीदा है हमारा अकीदा यही है जिसको रसूल ने डिक्लेयर कर दिया है, इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युश्रका बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। तो ये असरात है, तौहीद के असरात में से एक असरात है, तौहीद के असर में से एक असर है कि जन्नत इंशाअल्लाह इससे वाजिब होगी तौहीद की बुनियाद पर, और इंशाअल्लाह अल्लाह सबको जन्नती बनाए और बनाएगा इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाह। हज़रात, तौहीद के असरात में से एक असर
इसी ताल्लुक से जो मैं कह रहा था कि हम गैरुल्लाह के दर से बचे हुए हैं, ये कि जब हम मानते हैं कि कायनात किसकी है, कायनात किसकी है, कायनात का बादशाह कौन है? कुरान में एक आयत बार बार आती है, लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, जमीन आसमान और उसके दरमियान जो कुछ है किसका है? सिर्फ एक अकेले अल्लाह का, सिर्फ एक अकेले अल्लाह का। उसी की पूरी बादशाहत है और इस कायनात में वही होगा जो चाहेगा, और जो हो रहा है उसके चाहने के बाद हो रहा है। तकदीर पर ईमान है हमारा जी। हम ये भी मानते हैं कि वो ईमान के 6 अरकान में से एक रुकन है, कोई मामूली चीज नहीं है। ईमान के 6 अरकान, और अभी आप शेख से सुन रहे थे कि जो उसूल सलासा है कोई मामूली चीज नहीं, इस पे दीन कायम है। इसी तरीके से 6 अरकान पर दीन कायम है। रुकन है, रुकन पाया जैसे पाए की दीवार है, अगर वो नहीं है तो फिर ईमान नहीं है। मैं तकदीर की अहमियत में नहीं जाना चाहता, लेकिन ये बताना चाहता हूँ कि हमें तकदीर को सही तौर से समझा नहीं है, समझने की जरूरत है, उसको गहराई में जाके पढ़ने की जरूरत है। और इंशाअल्लाह आज आपसे एक इल्तिमास है, आज की जितनी तकरीरें हैं सब अकीदे की पर अमल पे, आज अमल की तकरीरें नहीं है, नमाज रोजा ज़कात हज या पड़ोसी के हुकूक माँ बाप के हुकूक पर नहीं है। आज के जितने मज़ामीन है हमारे, जहाँ से ईमान शुरू होता है, जहाँ से ईमान शुरू होता है जी, ये ईमान दिल की बात, और यही इसी दिल की बात पर नमाज रोजा ज़कात की अहमियत है। आप जो नमाज पढ़ रहे हैं किस अकीदे की बुनियाद पर, कितना अकीदा रखकर, किस सोच के साथ, उसको वो ज़िंदा नहीं रखता है। आप इंशाअल्लाह जरूर कोशिश कीजिए कि ला इलाहा इल्लल्लाह का माना पढ़िए, मोहम्मद रसूलुल्लाह का माना, मफ़हूम, उसके तकाज़े, उसके शराइ पढ़िए, क्योंकि जो मुसलमान होना है इल्म की बुनियाद पर मुसलमान होना है। जो मुसलमान होना है फ़अलम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह, सब चीजें तफसील जानकर होना है। और ये सब जो कोशिश है उसी की एक झलक है, या उसी का एक कदम है कि हम अल्लाह को पहचानें, उसी की एक कोशिश है। मैं कह रहा था कि तकदीर पर ईमान में सबसे पहली चीज ये है कि अल्लाह ताला ने जमीन और आसमान पैदा करने से 50,000 साल पहले कायनात में क्या क्या होने वाला है जर्रा लिख दिया। कितने साल पहले? 50,000 साल पहले। अभी जमीन आसमान नहीं था, सिर्फ पानी ही पानी था और अल्लाह का अर्श। अच्छा, ये तो लिखा 50,000 साल पहले, और जाना कब? शुरू ही से जान लिया, सब जान लिया, सब जान लिया, हर चीज की गहराई जान लिया शुरू ही से वो आदमी। फिर लिख भी दिया, फिर क्या किया? मशीआ, वही होगा जो वो चाहेगा, जो नहीं चाहेगा हर किसी नहीं होगा। हम किसी पर खुशी को देखकर, किसी की खुशी देखकर कहते हैं माशा अल्लाह। क्या तर्जुमा है इसका? अल्लाह ने चाहा इसलिए आपको मिला। हम कहते हैं अल्लाह ने जो चाहा बोलिए, लेकिन उसका सही तर्जुमा है कि अल्लाह ने चाहा आपको मिला। अगर अल्लाह नहीं चाहता तो आपको ये हरगिज़ नहीं मिलता, हरगिज़ नहीं मिलता। अल्लाह ने चाहा आपको ही मिला। मुसीबत आ गई, हम कहते हैं क़द्दर अल्लाहु व मा शाअ फ़अल, अल्लाह ने ऐसे ही लिखा था। ज़मीन आसमान के 50,000 के पैदा करने से 50,000 साल पहले अल्लाह ने इसको ऐसे ही लिखा था, और उसने ऐसे ही चाहा, ऐसे ही हुआ। जब मैं ये जान लिया कि सब चीजें अल्लाह की तरफ से होती हैं, तो मुसीबत आने के बाद मुझे सुकून मिलेगा कि नहीं मिलेगा? जी, कुल युसीबना इल्ला मा कतबल्लाहु लना, ये मुसीबत आई है अल्लाह के हुक्म से। अगर अल्लाह नहीं चाहता हर किस नामुमकिन है कि हो, क्योंकि जमीन आसमान का अकेला बादशाह है। जमीन आसमान वही होता है जो अल्लाह ताला चाहता है। ये आई है अल्लाह के हुक्म से, इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से जाएगी। अल्लाह ने असबाब इख्तियार करने का हुक्म किया है, हम खूब दुआएं करेंगे, खूब सदका खैरात करेंगे, और वो इंशाअल्लाह लिखा भी है, और उसने हुक्म भी किया है कि तुम नेकी के काम करो, नेकी के कामों से तुम्हारे लिए आसानियां आती हैं। इंशाअल्लाह हम करेंगे। लेकिन जब मुसीबत आती है मैं उसको अल्लाह की तरफ लौटाऊं, तो ये मेरे ईमान, मुझको सुकून मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मुझको राहत मिलेगी जी। अल्लाह पर तवक्कुल, अल्लाह से उम्मीद। वमन यतवक्कल अलल्लाह फहुव हस्बुह, जो अपने सारे मामलात अल्लाह के सुपुर्द करके छोड़ देगा, अल्लाह पर उम्मीद करके छोड़ देगा, अल्लाह उसके लिए काफ़ी है। ये बहुत गहरा जुमला है, लेकिन मेरे पास इसकी क्या है, इसकी तफसील या इसकी शर्ह करने के लिए वक्त नहीं है। लेकिन एक वाक़या बता कर खत्म कर देता हूँ। बोलते हैं कि एक बहुत बड़ा माहिर, बहुत रिसर्च करने वाला आदमी के टेंशन कैसे दूर हो जी,
टेंशन के मौके पर, डिप्रेशन के मौके पर उसको क्या दवाई दी जाए और कैसे उसको समझाया जाए, क्या किया जाए। एक आदमी नहीं, एक बहुत बड़ा आलिम, साइंसदान में भी वो जो रिसर्च करते हैं उस तरफ आदमी, उसने बहुत रिसर्च किया, बहुत बड़ा उस मामले में, इंसानी जिंदगी में बहुत गौर किया, कई सारे इनामात उसने हासिल किए, लेकिन वो कुरान में भी इसका हल तलाश करने के लिए बैठा। कुरान में भी आदमी के डिप्रेशन या उसकी मायूसी या उसकी टेंशन के कैसा दूर हो, कुरान उसका हल क्या देता है। लेकिन जब उस आयत में पूछा वमन यतवक्कल अलल्लाह फहुव हस्बुह, जो अपने मामला उस बड़ी ताकत, वो बड़े अल्लाह, वो कुदरत वाले अल्लाह, वो अजीम अल्लाह के हवाले कर दे, अल्लाह उसकी तकलीफ को दूर करेगा, उसके गुस्से से बचिए, मुसीबत के वक्त में हिम्मत ना हारे, बल्कि उसकी उम्मीद पे खड़ा हो, उसकी उम्मीद पे खड़ा हो, तो फिर अल्लाह उसकी मुसीबत दूर करने वाला है और आशा लाने वाला है। उसने कहा कि मैंने रिसर्च तो बहुत किया, मैंने इंसानियत से रिसर्च तो बहुत किया है, लेकिन इससे बढ़ के दवाई, इससे बड़ा का इलाज नहीं है कि आदमी वैसे मौके पर अपने मामला अल्लाह के हवाले कर दे और अल्लाह के सहारे जिए, जैसे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसीबत के मौके पर अल्लाह के हवाले कर दिए। नबी सबको भी सिखाया गया, नबी सबको भी गालियां दी गई, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी हर तरह से तकलीफ दी गई, जैसे इंसानों को तकलीफ दी जाती है, लेकिन अल्लाह ताला बार बार कहता आप सब्र कीजिए, आपकी भी जीत वैसे होगी जैसे पिछले नबियों की एक उम्मीद, एक सहारा, एक उम्मीद अल्लाह ताला दिलाता था, इस उम्मीद के सहारे में जीना है और ये उम्मीद मिल गई तो इंशाअल्लाह हम यहाँ पर बहुत सुरखरू होकर बहुत बड़े बनकर जिएंगे। दुनिया से घबराएंगे ना, दुनिया की आजमाइशों से घबराएंगे ना, दुनिया के हालात से घबराएंगे। जो लोगों का ईमान कमजोर होते भी घबरा जाते हैं और पता नहीं क्या क्या कदम उठा लेते हैं। जिनका ईमान नहीं है वो पता नहीं छोटी छोटी चीजों पे बहुत बड़ा कदम उठा लेते हैं, लेकिन एक मुसलमान होता है कि बड़े से बड़े पहाड़ भी टूट पड़ता है, बहुत बड़ी खबर भी आती है तो वो कहता है इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, हम अल्लाह के, इन्ना लिल्लाह, हम अल्लाह के हैं, ये मुसीबत अल्लाह की तरफ से आई है, अल्लाह की तरफ पलट कर जाने वाले हैं, मुझे सब्र करना, मुझे हिम्मत के साथ रहना है, अल्लाह की तरफ से आई है, अल्लाह की तरफ से जाएगी, इसमें पता नहीं अल्लाह की क्या मसलहत है। तो यह अकीदा इंसान को बहुत मजबूत, बहुत मजबूत बनाता है और बहुत बड़ा सहारा देता है। इंशाअल्लाह हम इन सारी नेमतों में जिएंगे। तौहीद के और भी बहुत सारे असरात हैं। एक तो यह है कि जब हमने अल्लाह ही को सब कुछ बना लिया तो फिर अल्लाह की रजा की भी कोशिश करें जी। और दूसरी बात यह है कि जब हमने अल्लाह को महबूब रखे हैं और हमने जाने कि सब अल्लाह की तरफ से, ना किसी को कुछ पाने के लिए झूठ बोलना है, ना गलत तरफ का साथ देना है, क्योंकि मिलेगा उतना जितना अल्लाह लिखा, हासिल होगा जितना अल्लाह का देगा, तो मुझे किसके हवाले करना, अपने आप को सच बोलो, अल्लाह के अपने हवाले करो, दूसरे के अंजाम से न डरो। तो तौहीद इंसान को अखलाक भी सिखलाता है, क्यों झूठ बोलकर दूसरा थोड़े वक्त का फायदा अपनाऊं, क्योंकि हो सकता है कि मैं मतलब सोचूं कि अल्लाह मुझको देख रहा है, इस गुनाह की थोड़ी देर की लज्जत करूं, लेकिन है कि अल्लाह बाद की खुशियां छीन। तो ये तौहीद जितनी मजबूत होगी उतना ज्यादा आदमी को वो चीज गुनाहों से भी दूर रखेगी। और भी बहुत सारे असरात हैं, इंशाअल्लाह कभी दूसरे मौके पर उसको बयान किया जाएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ये तौहीद जो कायनात की सबसे बड़ी दौलत, कायनात की सबसे बड़ी सच्चाई, नबियों की सबसे पहली दावत और आखिरत में जिसका जो आखिरत में कामयाबी जिस चीज पर का इंतजार है, इस तौहीद को समझने, इसको अपनाने, इसको ज़ाहिरन बातिनन सब तरह से अमल करने की तौफीक अता फरमाए। तौहीद की लज्जत हमारे दिलों को नसीब हो और अल्लाह ताला शिर्क के हर छोटे बड़े शिर्क, ज़ाहिर और बातिन शिर्क से हम सबको महफूज रखे, हमारी आने वाली नस्लों को महफूज रखे। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।